छुआ नहीं बंधु साजा फूटा फूला साजा फूटा फूला फूला साजा फूटा फूला साजा फूटा फूला गेला जेते मोर गेला जेते मोर गेला मारो ना गे मारो ना हे बंधु मारो ना खी मारो ना हे बंधु मारो ना खी मारो ना हे बंधु मारो ना खी ना यार ये की डांस पांडव ये कौन है अरे ये की डांस ये की डांस जाननाती ना एटा मोर गोटे हाथ काम करूनी तमाने गोटे पाख तोर पैरालिसिस हेइची एटा गोटे केम्पा ए पड़ी रहितनी उठी ये पैरालिसिस डांस बॉस रे भारी पैरालिसिस डांस देखू बस अंग चलुनी नाचिया पाई केडे केमिति अनौच नहीं देखलु केमिति अनौच बस गा तुम्हें मोर प्रिय आई लव यू ए के ताकू कोन एमिति कहूछु तुम्हें मोर प्रियतम डाकिला के तोते से डाकुनी ता गीत रे सेटा लेखा अछि वाह तुम्हें मोर प्रियतम मुतु मझराणा मुतु मझराणा सीना मन नाही सीना मन नाही सीना मारो ना के मारो ना हे बंधु मारो ना के मारो ना हे बंधु मारो ना के मारो ना हे बंधु मारो ना के मारो ना जीभ ना मते नर्तकी भाबिलु बस बस बसिबुनी काई ओह ताऊ किसी दबु चट शीघ्र शीघ्र दे दे धर या उठे प्रश्न आछि कहिए बेक्षण तार सरु मोर मध्य बाकी अछि अच्छा अच्छा जई भली कोन होछु शीघ्र दे तू भलो नाचिलु भलो गाइलु मु तो देबी तू नबु दौन केडे तर दबु समस्त को प्राइज दउतती मु देबी तो अले एटा हला देला नेला रो मामोला तू भिलिया न होछु ना दउ मु तते ए नाच भितरे मुग्ध होई 500 टका पुरस्कृत धन्य रे कोदे के दे तर हजुरा घोषणा करिसु शीघ्र दे दौ दे शॉर्ट कर आज्ञा क्षमा करबे आज्ञा एते टका नाही बहादुर आका परे कहि देली एते नाही काई गो केते अछि आज्ञा सेतु सुरटे पंक्चर हो गला माने 50 टका ए भगवान तार सम्मान अछि ना नाही अछि आज्ञा एडे बड़ सभा रे 500 टका घोषणा कलु आउ तो पॉकेट रे 50 टका से 50 टका दे दे 50 टका दउ आज्ञा एते नाही ए मिछुआटाउ करे आउ केते 5 टका ये जय जगन्नाथ टी स्टॉल जय जगन्नाथ होम फेट आज्ञा ये 5 टका रखी को चा कपे मिलबटी अरे हे कुलांगार से 5 टका हेले देई दे 500 नहीं आज्ञा रे पुणी कोन हला एते नाही आउ केते सही आज्ञा कोरे पळेला तो खाली पान खंडे अछि आज्ञा पैसा नहीं पान खंडे किनी देलु से पान खंडे दे घोषणा करिछु पुरस्कार
ନିଜେ ଖାଇଦେଲା ରେ ଏ କୁସୁମ ଗଣ୍ଠି ଲୁଭି ସଜ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ବାବୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ କାଗଜଟା ଆସିଛି କମିଟିର ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟମ ରହିଛି ପବ୍ଲିକ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ କମିଟି କି ଦେବେ କମିଟି ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମୀଚୀନ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ବା ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସବୁ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ଫୁଲକୁ ବଉଳ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଟା ବଉଳ ବସିବାକୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇନଥିବ ବାପା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଋତୁ ଶତକରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିବି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ଫୁଲକୁ ଫୁଲ କୁହାଯାଏ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ବଉଳ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ବଉଳ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପ ଧନ୍ୱା ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଦେବି ବାପା ଅରବିନ୍ଦମ ଶୋକନ୍ତ ସୁତଞ୍ଚ ନବ ମଲ୍ଲିକା ନୀଳୋତ୍ପଳ ପଞ୍ଚଇ ପଞ୍ଚବାଣ ଶୋଷାୟକା ପଞ୍ଚବାଣସ୍ୟ ଗଣ କନ୍ଦର୍ପର 5 ବାଣ ଭିତରେ ବଉଳ ଗୋଟିଏ ବାଣ ଅଶୋକ ଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ନବମଲ୍ଲୀ ନୀଳପଦ୍ମ ନୀଳୋତ୍ପଳ କହିଲେ ନୀଳପଦ୍ମ ଇଏ ହେଲା କନ୍ଦର୍ପର 5ଟା ଫୁଲ ବାଣ ବକୁଳ ଏ ପଞ୍ଚ ଫୁଲ ବାଣ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆମ୍ବ ଗଛର ଚ୍ୟୁତରେ ଫୁଲ ନ ହେଲା ମା ଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଯାହା ବଉଳ କହିଲେ ତାହା କି ନାଇଁ ଏଣୁକରି ଏ ଆମ୍ବ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯୋଉ ବକୁଳ ବା ଚ୍ୟୁତ କନ୍ଦର୍ପର ଫୁଲ ବାଣ ଭିତରେ 5 ବାଣ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ବୋଲି ସେ ବଉଳ ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳକୁ ଫୁଲ କୁହାଗଲା ନା କି ନାଇଁ ତାକୁ ସେ ଫୁଲ ବାଣ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ବକୁଳ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯିବା ଆଗକୁ ବିଷୟ ଆଗକୁ ଅଛି ପୁଣି ମଝିରେ ମାଳିକା ସେଟ୍ କରିବା ବାବୁମାନଙ୍କ କଥା ନେଇ ସାରେ ଏମିତି ଆଜି ମୁଁ ରାଜା ରଘୁ ସେମିତି କଣ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରଘୁବଂଶ ହେଲା ଗୋଟେ ମହତ କାମ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟ ଶୁଣେଇବି ଏ କଥାଟା ରଘୁବଂଶ ବୋଲି ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଘଟିତ ହେଲା ବା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବକୁ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ରଘୁବଂଶ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହଁ ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କାରେ ରାଜା କରେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ଜାମ୍ବବ ନଳ ନୀଳ ସୁଷେଣ ଅଙ୍ଗଦ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସରଜୁ ତୀରରେ ଉପଗତ ହେଲେ ସିଧା ବାହୁଡା ପଥ ରାମ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ହନୁମାନ ସେ ଦାସାନୁଦାସ କହିଲେ ତମେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖ ଆମେ ତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ ସାରେ ଏ 14 ବର୍ଷଟା ପୁଣି ଭାଗବତରେ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି ଭାଗବତ କହୁଛି ନାଇଁ 12 ବର୍ଷ ଭାଗବତ କହୁଛି 12 ବର୍ଷ ରାମାୟଣ କହୁଛି 14 ବର୍ଷ କାହାକୁ ଧରିବା ଏହା ହିଁ ଠିକ ତାହା ହିଁ ଠିକ ଭାଗବତ ପରିଷ୍କାର କହିଦେଲା ପିତୃଦେଶେ ବନବାସ বনরে দ্বাদশ বনরে দ্বাদশ
দেশে বনবাস বনস্তে 12 বরস কিন্তু রামায়ণ কলে 14 বাপা কাহাকু আমি কাটি পারিবানি সে যাহা হো কইলে আমি 14 বর্ষ পরে ফেরিছে অযোধ্যা পুরবাসী মানকর আম প্রতি স্নেহ শ্রদ্ধা আছে কেমিতি আমি তো এ পর্যন্ত জানিলেনি আম প্রতি ধারণা কোন গল দেখি আসিব অযোধ্যার জনপ্রজা আম নাঁরে কোন কোন কথাবার্তা হউচন্তি হে সজ্জন হনুমান চালিলে রামদূত হনুমান রামচন্দ্রঙ্কর আদেশ পালন করি চালিছন্তি বাবা মনোজবমা ঋত তুল্য বেগ জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধিমতা মরি জয় শ্রীরাম রাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম বাধাধ্বজং বানরাজং মুখ্যং বাধাধ্বজং বানরাজং মুখ্যং শ্রীরামদূতং শरणं প্রপদে শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম অতুলিত বলধামং হেম শয়াভদেহম ধনুজবন কৃষাণ জ্ঞানীনাম অগ্রগণ্যম সকল গুণ নিধান বানরাণাং অধীশম রঘুপতি প্রিয় ভক্তম বাত জাত নমামি